Hello Sadikan, মই মলংকিমং pastor মোৱালিবা আছে আৰু মই মলংকিমং পুষ্টি মানুহ আছে। এইটো জাগাটো খ্ৰীষ্টানিটি নাহাগুত পৰা মলংকিমং ভিলেজ খেত থাকা আছে আৰু কেতিয়া ডক্টৰ ক্লাৰ্ক 1872 ডিচেম্বৰ 18 দে এইটো খেত পুঞ্জিছে মলংকিমং ভিলেজ কাউন্সিল পৰা এইটো খেত খুলি দি কিনা তাইকে ৱেলকাম কৰিছে। এইটো লগা নাম দে Let Sherry CM Jang Manu Dai MB Daganam de Idu Clark Gate Aro Step to Tabra Ekdom Sundora Banaidisha Jang Manugan Aro Eastern People Gange Molong Kimong Posti Manubra Ekdom Kushiba Janaitiase Nagaland de Dr. Clark First Ahado Hele Yadi Dagan 15 June Baptism Kuriboli Karni Aise Itu beratai ahikina Molongkimong Posti de 22nd December 1872 de dagan 15 June do baptism korigina Lord Supper conduct korise itu Nagaland de first church suru hua laga itu tindo itu ase baptism lo do niche de dade muan cross ekta lal tiki ase itu baptism pool laga bahar di ase kun itu jaga sabole mon ase Molongkimong Baptist Church pra sobke welcome kore ase especially Eastern manugan aro Jang manugan abonigan ekdom kushi bra ahigina saile moigan bi ekdom kushi hobo